oversized stuff there sa shop. Next mga mommy, this is simple. Okay, it's just a pink blouse. Ganda. Meron siyang ganong details sa side. Magkabilang side. Oh, yeah. Okay. Large XL. Code blouse. 100 pesos. Ganda. Simple lang. Oh, mga nag-o-office kong mga kumari. Code is blouse. Large XL, 100. Ma'am Wilma, yours na po. Next mga mami, this one is brown, knitted pants. Okay, garterized, pwede sa mababalakang mga mami. Pocket both sides, mabanat hanggang Baguio. Hanggang Baguio. Okay, sakto lang naman side ko mga mami, malambot. 28, 36. Hanggang 36 kaya nito mga madam ha. Code banat. Code banat. 150 pesos. This is in color brown. Banatin mo, te. Ganun. Sumusunod sa akin yung banat. Uy, ate. Ma'am Jenny Rose, shop ko. Yours na po. Next mga mami, cute. This one, it's a ombre. Ombre polo. Button down mga mami. May ganun design siya. Ewan ko bakit. Okay, semi-crop for medium size. Pwede sa small. Code ombre. 100 pesos. Code is ombre. 100 pesos. Medium, pwede sa small. Inam. Ma'am Annalyn, backhood. Yours na po. Next mga mami, favorite. Airport fit. Okay, small to 30 lang to. This one in yellow. Light yellow, garterized pocket boot size. Okay, is it wide leg? Yes, wide leg. Sakto lang sa akin, mga madam. 24 to 30. Code paborito. Code paborito. 150 pesos. Ito maganda pang travel mga mami. Kahit umuulan, pwede. For the travel. Paborito, 150 pesos. Ma'am Jenny Rose. Yours na po. Next mga mami, this is a cute doll top, mga madam. Doll top and pink. Ganyan siya. Malaki entrada ng kilikili, mga mami. Okay, size nito, medium to large. Medium to large. Okay, good. Checkered. Good, checkered. It's a doll top. Malaki to sa small. Code is checkered. Medium size. Hanggang size large pwede. Doll top. Meron ako rust nito, mga mami. This one, so cute. Ganda. Checkered. Ma'am Rose, yours na po. Mga mami, maganda to.